Muy buenas, soy Sigiloco Games, estamos aquí de nuevo en el Age Inquisition. Estamos tras los pasos de el primer inquisidor de hace mucho tiempo que estuvo por aquí, en la cuenca de la espalda helada. Estamos en el mapa de la cuenca de la espalda helada. Y estamos buscando al primer inquisidor que obviamente creó la Inquisición. Y donde se creó la capilla y los templarios y toda la vaina esta de lo que hay aquí en el Dragon Age. Y bueno, voy a decir qué nomás he hecho aquí en este pequeño mapa. Como ven, ya tengo el mapa casi todo descubierto. Obviamente no hice las misiones principales, que son las que están aquí. Y también ya he cerrado las grietas, que me costó bastante. Este mapa es uno de los más difíciles que hay en realidad del juego. Y obviamente no voy a estar ahí muriendo y otra vez muriendo. Entonces toca hacerlo un poco más ágil al video, entonces vamos a hacerlo así. Ya he cerrado todas las grietas. Que también he realizado los astrarios que están aquí. Aquí están, en todos los mapas hay 3 astrarios, en todos. También he recogido todos los fragmentos. El último de la calabrita estaba en este sector de aquí. Y ahí conseguimos los últimos 4 fragmentos. He desbloqueado también esta zona de aquí, que es como una especie de un campamento enemigo. Y obviamente aquí por el río, ahí en la parte aquí de abajo del río, justamente en esta cueva tenemos que poner los fragmentos. Y aquí son los astrarios de la cuenca. Vamos a hacer primero esto. Vamos a ver qué nos dan. Porque veo que aquí nos están dando bastantes cosas buenas. Digo, no me acordaba de esta sección, que era tan difícil. Ya comenté en mis primeros videos que yo jugué este juego hace mucho tiempo. Así que debo decir que hay cosas que me cogen como nuevo, realmente. Como si no hubiese jugado el juego nunca. Pero bueno. No recordaba algunas cosas. O tal vez cuando jugué mi primera partida ni siquiera las hice. O sea, me suele pasar también que a veces se me quedan cosas. Pero bueno, ya estamos aquí. No sé si los atravios están aquí arriba o abajo. ¿Dónde están esos malditos? Creo que va a estar abajo, ¿verdad? Porque ahí está una cueva así. Va a estar abajo. Me caí. Chanfle la lora. Pero no importa. Vamos a hacer aquí. También he desactivado esta nueva poción, que me parece una poción bastante buena. Que hace que los enemigos se vuelvan nuestros aliados momentáneamente. Ahí fue. Pero bueno, solo momentáneamente. No le mata a los enemigos, solo hace... me dio un buen zarpazo ahí. Maldito esto. Pues aquí es bastante jodidos los enemigos, debo decir. No son... A ver, tú. Fíjate. Este muchacho le está atacando acá. A ver. Listo. También me creo un bastón. Porque prefiero hacer que mi mago ataque a distancia. Debido a que los magos tienen una armadura bastante endeble. Y obviamente un zarpazo que mira como vemos ahorita me baja más de la mitad de la vida. Así que cuando tengo la otra arma, que tiene por ejemplo solas. ¿Por qué estoy con 2 pícaros? Bueno, no sé por qué, pero bueno. No pasa nada, vamos a ver. Vamos a ir por acá. Ahí estos son los astrarios. El astrario siempre nos muestra así una recompensa así. Y me parece que puedo crear un arma. Y me dio también una espada. 214 de daño. Esto está mejor que la... Sí, está muy buena esta arma. Pero 214 pero hasta con una escarcha maestra.
Bueno, van por ahí. Es de nivel 22. Bueno, no están tampoco tan. Pero bueno. Vamos así de momento. ¿Qué tenemos aquí? Uno. Nada. Voy a tomarme una poción porque, como ven, me acaban de zumbar. Me tomé 3 pociones yo solo. Solo para mí. Es difícil esta zona, sí es bien difícil. Hay que andar con mucho cuidado. Mucho cuidado, esquivando los peligros innecesarios. Ya solo si es que no es posible evitar el contacto, o sea, la caída. Se debe. Ya, digo la caída. ¿Qué hablo yo? En la pelea. Ahí nos peleamos, ¿no? Vamos a evitar toda esa vaina. Por ejemplo, aquí están unas arañitas. Que vamos a tratar de evitarlas a las muchachas. Yo no me acuerdo dónde está el. Sí, acá está. Acá hay que poner los fragmentos que hemos recogido en este mapa. Y si ven ahí hay una pinche araña. Ahí, no pasa nada, vamos ahí. No me gusta es que no tengo que estarme acercando. Muerte. Pancha. Veneno. Está. Y si ven aquí las arañas también dan un buen nivel. Ya no son como las otras. Las arañas ya son bastante jodidas. De no parecer, pero así es. Ahora vamos a ver. Abrimos aquí con 12 fragmentos que cogemos aquí en la cuenca de la espalda helada. Como este es un DLC, o sea, obviamente nos van a poner aquí el otro de lo que tenemos, ¿no? Vamos a ver aquí. Veridio, ¿qué es esto? Escrito antiguo élfico. Okay. Interesante. Vamos a abrir esto. Y vamos a recoger todo esto. Esto me entrega full resistencia a frío. Como pueden ver. A ver. Creo que Barley ha subido de nivel. Vamos a ver si. Vamos a ver qué le ponemos a este muchacho. Vamos a gastarle acá para seguir así. Porque esto ya no me interesa. Que no utilizo nada de estas aquí. Más me interesan las habilidades de astucia. Y de aquí otra vez de astucia. Eso es lo que busco en realidad. Realmente porque no utilizo esas habilidades. Entonces no hay por qué estar ahí copando todas. Solo las que nos eleven los atributos de los personajes. Es una buena táctica que yo utilizo. Porque las habilidades son no innecesarias, pero o sea, casi inútiles en realidad porque no utilizamos. Vamos a ver aquí cuando estábamos en este sector de aquí, que es como una especie de pantano, medio raro. Descubrimos aquí a una de nuestras soldados aquí, que se llama Colette, que le está ayudando a este investigador que tenemos por acá. Y les hablamos de unos pequeños que le querían comer. Y se activó esa misión ahí. Así que lo que vamos a hacer en este momento es ayudarle a esta buena señoriña. Y aquí tenemos estos Gurguts, que también mucho cuidadito con estos. A pesar de que ya somos un nivel, creo que somos nivel 24, sí. Pero aquí subes de nivel y los enemigos también suben de nivel, ¿no? No es que subes de nivel y los otros se quedan un nivelito más abajo, nada. Subes de nivel y toma. Los enemigos también suben, ¿no? Entonces todos están a tu nivel.
Entonces se mantienen unas buenas peleas aquí. Creo que la buena muchacha estaba por acá. Vamos a hablar con ella. Aquí está. Se llama Colette. Inquisitor. Still finding it difficult to breathe, but I'm not strewn across the landscape, so thank you. I'm Colette, Professor Kenrick's research assistant. I was hoping to conduct a survey of a Tevinter ruin in the hills. I may not have chosen the best route. You're Kenrick's research assistant, so that makes you a student at the University of Orlais. It does? Why? It was only a question. I'm sorry. That's usually asked with skepticism. The university accepts those worthy of admission, though elven students are few. ¿Te gusta? How do you find it there? It's not easy, but this is what I want. And I like working for Professor Kenrick. Elven research students, where publications concerned, their work's often deemed not substantial enough for formal credit. But Kenrick cares about people who want to learn. If our research finds an audience, I know my name will be included. What were you hoping to find at the ruin? The Tevinter's time here was brief, but their architecture endured, offering shelter, forming landmarks. Ancient Avar would have encountered these structures, which certainly predate Inquisitor Emeridan. Evaluating the ruins could offer insight into the region's history, once I can get set up. You're still going there? I've read everything we have on Emeridan, and studied up on new excavation techniques. I won't waste this opportunity. If you've a map, I can show you my destination, if you'd be interested in the findings. Muy bien. Stay safe. I will. Vamos, tenemos que reunirnos con Colette en las ruinas de Tevinter. Y bueno, ¿se acuerdan que en el anterior video tenemos que encontrar a una osa? Pues la osa está por aquí, en esta cueva de aquí. La hemos encontrado. Es justamente lo que vamos a hacer en este momento. No tuvimos que preguntar a nadie más dónde estaba la osa. Lo encontramos directamente. O tal vez hice otra vez. Tal vez tienes que preguntar así a la muchachada, pero cuando empiezas a investigar todo el mapa, solo sucede que encuentras las cosas antes de que preguntes. Y eso es lo que pasó. Entonces, aquí tenemos una cueva. En esta cueva me señala que está la osa. Vamos a guardar aquí por si acaso. Como ya dije antes, aquí los enemigos son un poquillo jodidos. Por ejemplo, ahí tenemos ya cárcel abandonada. Así que aquí que vamos a tener que luchar a muerte, muchachos. Oye, chaval. Este me está siguiendo. Este me está siguiendo. Concha, more. Madre. Bueno, vale, murió. Listo. Sí. Tomamos 4 pociones en... No, 5 pociones en cuestión de segundos. Concha, ¿y este? Ah, vinieron más. Excelente. Dwarves are weird. No argument here. Oh, you're doing this wrong.
A ver. A ver, aquí esto podemos abrir. Y ahí tenemos una grieta, pero solo tenemos 6 pociones. Y con 6 pociones, debo decirles que es muy difícil. Muy difícil. Pero lo vamos a intentar. Realmente hay que guardar antes. ¿Qué pasó? ¿Qué sonó? Los misterios de la cuenca. Muy bien. Bueno, aquí no hay nada. Aquí está la osa, que ya la vamos a liberar. ¿Qué puede? Ah, no he visto antes. Que no lo vi. Y aquí no hay nada, ¿verdad? Vamos a abrir esto. Si ese bastón es de fuego, creo que va a ser uno de los mejores bastones que hay. Bueno, aquí liberamos a la osa. La osita. ¿Cómo vamos? Bueno, vámonos. Entonces ya liberamos a la osa. Y aquí hay un... Me parece que tengo que subir por acá. Hay una grieta ahí, pero no sé si es que... Oh, aquí viene pelea. Maldición. Pinche mata una conita. Sí. Muere. Gracias. Aquí también tenemos esto de vuelo. Y si es que hay esto es porque algo hay. Algo hay aquí. El que no me acuerdo. Vamos a ver si es que a ver por aquí. Es champiñón. Aquí no sale nada. Tal vez aquí. Ah, no. Extraño. ¿No por aquí? Ah, pues no me sale nada, muchachos. A ver, tal vez en una celda de estas aquí. Pero primero vamos a ver si que... Bueno, aquí no creo que haya nada. A ver, una celda de esas que estaban aquí así sin nada, vamos a ver. Aquí no. Aquí. Ah, pues no. Entonces, no sé. No es que me resalte nada. Esto es raro. Muy raro. Será algo por las paredes y aquí, tal vez. Uy, no. No digan que tengo que estar buscando como esta antorcha por todo este mapa.
Si es así, creo que nos vamos a demorar aquí. No, tal vez hay que seguir estas de aquí de... Vamos a seguir las antorchas. Que creo que es lo que tiene más lógica. Y se acabó. Se acabaron las antorchas. Pues no. Y otra antorcha. ¿Te le doy algo? No. Ahí hay algo. Ah, pero ese es el lugar que descubrí nada más. Pues desgraciadamente aquí no es que hay nada. No. Bueno, ya lo investigaré yo por mi cuenta. Vámonos para acá. Vamos un ratillo para acá. Vámonos un ratito. Vamos a regresar un rato para acá. Porque por acá está buena misión. Espera un rato. Esta misión de aquí. No sé si es por acá o es por allá. Vamos a ver. Yo creo que va a ser por allá, pero... No, pero es que aquí el camino se bifurcaba, ¿no? No, aquí no, el camino no se bifurca. Simplemente se sigue nomás. No, so vámonos para acá. A ver, Sara ha subido de nivel. Sera tiene un nivelaco más. Esto ya tiene. Aquí tiene todo. Y aquí también tiene todo. Entonces vamos a ver sigilo. Yo sigo con Docha, pues que hay algo, pero creo que va a ser una pérdida de tiempo. Vamos a ver si es que esta buena muchacha. Esta misión es la de esa muchacha que se perdió del lago, luego del lago del mar. Y no creo que se haya perdido, sino creo que fue a investigar cosas y nunca regresó. Creo que va a estar por acá. ¿Cómo subir por aquí? Sí. Vamos a seguir subiendo. Over there. Just in time. Join the fight's a worthy one. Toma. Este grupo es el nivel 19, entonces está débil, está débil. Está fácil. Aquí hablamos con Luna. Well fought. I'd heard lowlanders were about. You'd be the Inquisitor, from the hand. Your cousin was looking for you. Oh? Oh! The fishing! I was to help Lena with the fishing. I must make an offering to the gods first. Shall I give your names in the prayer? ¿Qué prender? What's an offering prayer? I've climbed this hill 1,000 times. Today, it was as if a wind from the spirits lifted me. I was going to thank the gods with a brace of nugs. That beast must have scented the meat. You offer meat to spirits. The Lady of the Skies sends her birds, and Korth Mountain Father sends his wolves and bears.
They wouldn't normally hear the prayer of a lowlander, but since you helped in the fight, I'll speak for you. Muy bien. I'd be honored to be mentioned in your offering. The spirits will remember. That generally helps to respect local traditions now and then. A prayer. To spirits. Yeah, no thanks. Muy bien. Parece que me gustó, pero esa consigue aprobación. The lady keeps the skies, where blows the morning wind. Korth grants mountain shelter, Hakon blooded hide and bone. Take this gift from Runa Learsdotten, and the Inquisitor from the lands below. I just felt something. A blessing? That's a good sign. You bring fine luck, Herald. It's gone, right? Good. Gone. We've been favored. The gods don't always appear. I'll tell Lena this tale. Perhaps a good story will put a smile on her face. Muy bien, nos dio bastante experiencia. Bueno, aquí todo nos da bastante experiencia porque el nivel que necesitamos para luchar aquí es demasiado alto. Bueno, lo que no me gusta tampoco es que aquí tengo a 2 pícaros para luchar. Y yo creo que solas, como es un mago que protege, creo que es de mejor ayuda aquí. Entonces lo que creo que voy a hacer, puertas de la fortaleza, es, vamos a intentar a ver si es que puedo hacer esta guita que está por aquí. Pero creo que es la última que me he dejado. No sé por qué me dejó esta galleta, pero bueno, no pasa nada. Vamos a cerrarla sin más dilación. Oh, esto me suena que aquí, sí, aquí van a ver estos pequeños. El portón helado. ¿Dónde está la grieta? Ahí. Ahí está la grieta, no sé por qué no será esta grieta. Vamos a ver. La pregunta es, ¿qué nivel es de esta grieta? Lo que sí tengo es... Parece que aquí hay unos demonios que no quisieron venir a... No, ¿qué hago? Chao, el que quiero de todo. Como que equivocarse de matar a los muchachos. Esta grieta creo que va a ser de 3. De 3 oleadas porque creo que no le bajó casi nada. Te caerás. Dios mío. A ver. Este muchacho va a ser mi aliado, porque si no, aquí vamos a morir, pero... No. ¿Qué está pasando aquí?
¿Quién falta? So, what exactly is the deal with the Friends of Red Jenny? Why you lot always on about this? There's no deal. You just do things. Just things like whatever? Just things. Like the, Uf, what, listo. 100 or so groups in Kirkwall that sat around all night dressed as guards or exotic dancers, waiting to jump out and hit someone? Casi creí que no íbamos a a poder friend shut them matarlos. out, but they were legends, right? Casi creí que no podemos... que íbamos a morir ahí. A ver, aquí creo que podemos entrar, ¿no? Porque no sé por dónde, ¿no? Por aquí. Ah, no. Ah, no, sí. Por aquí. A ver, vamos a ver. Voy a cambiar de equipo porque este equipo no... no es que sea el mejor equipo que tenga en este momento. Necesito un mago que me proteja, o sea, es como solas. Es sana y protege y revive. Pues, una belleza. Entonces, creo que sí voy a estar aquí a quitarle el que se iba a hacer. Y venir y hacer que venga solas a echar por acá. Yo creo que aquí ya no va a haber nada más. Vamos un ratito, a ver, vamos. Sí. Vamos un segundillo para... ¿qué es eso? Bueno, tenemos... estos muchachos, están ahí. Ahora vamos a investigar esto, creo que... ah, no, sí, esta parte ya creo que... amanece aquí. Que no desaparecen los muchachos. Siempre están aquí dando vueltas. Was this what Colette was trying to reach? Ah, mira tú. Aquí está la misión de esta buena muchacha, creo. Inquisitor, you may want to see this. Fotos de Colette. Vamos a leer esto. La casa del lobo feroz. A ver, ¿qué pasa, muchacho? Inquisitor, I was going to send word. I found something. This inscription, almost completely faded, but two stood. Felled 60 true before our triumph. A breath in the hunt, and let rest the lowlanders, worthy of the lady's care. The markings and surrounding artifacts date to Ameridan's time. The references and scripts suggest Avar. Alright. What's your theory? I need to complete a full survey and have Professor Kenrick evaluate the site himself. But this may be a tribute to Heron and Orina, Inquisitor Ameridan's companions. Okay. What makes you think the inscription refers to Heron and Dorina? It's only a theory, but the age of the markings and surrounding artifacts match the timeline we've established for Ameridan. I found glass fragments in the clay, several with slight veins of discoloration. Blue. Like Templar artifacts. Templars? The Templars were a new order in Ameridan's time. Given their small numbers then, few would be found outside the Chauncey's reach. It's unusual to find one deep in uncharted territory, unless he traveled here for a purpose, as Heron would have. You don't think the inscription could refer to Ameridan himself? It's possible, but Ameridan would have been recognized as a leader, which the inscription might have noted out of respect. And a breath in the hunt? Why note that your hunt continues unless your remaining prey was someone important? Vamos a seguir investigando. A ver qué pasó aquí. What happened here? An encounter with ancient Avar, and not a friendly one. Ameridan and his companions were outnumbered in an unfamiliar place. If Ameridan's not here, perhaps someone bought him the time needed to keep going? If this is the resting place of Heron and Dorina, it only remains because the Avar took time to honor them. Respect for a worthy adversary? It wouldn't be out of place.
What do you know about Heron? When the Templar Order was first formed, Sir Heron was among its members. He's arguably the most famous of the original Templars, though he was never one of their leaders. He's better known as one of Inquisitor Emeridan's confidants. They'd known each other since youth. So they were close. Friends. When Emeridan was made Inquisitor, Heron's position in his inner circle was assumed. A few ballads about them survive. The type with adventures and happy endings. I don't know if they're true. They remind me of my brothers, though. What can you tell me about Orina? Orina was an alchemist in Orzammar. It's said she met Emeridan while dealing with a demon, but it's not known why Emeridan was there. Demons aren't common in the deep roads, but they were a problem for the Inquisition at the time. Orina knew she could help, so she joined Emeridan. If she left Orzammar, that would make her a surfacer. She turned her back on the stone, though it's said she had few regrets. Some claim she was actually from one of Orzammar's noble families, but who can say? She never used her last name on the surface, and once exiled, the family likely struck her name from personal documents. Professor Kenrick petitioned Orzammar's Shaperate to grant access to their records, but the request was turned down. What will you do with this information? Professor Kenrick will expect detailed notes on the location, stone and clay samples, and any trace artifacts I can find. If Emeridan's history is compiled, this could be worth an entire chapter. I might get credit on the inside cover. Muy bien. Thank you, Colette. Ya está. Una petición anual, ya. Nuevas apariciones por ahí y por allá. Ahora sí, creo que tenemos ya toda esta sesión ya barrida. Vámonos acá. Tenemos aquí dos misioncillas, como pueden ver. Y acá tenemos otra también. Vamos a ver. A ver. Vamos a ver de qué se trata primero. Estas misiones están por acá. A ver, esta misión creo que está arriba. Esta misión creo que está acá abajo. Vamos a ver. Guida, inicia contitos. Be welcome, Inquisitor. Though I fear I've time for little more than a greeting. I must prepare these souls for their greater journey, particularly those who depart without the reverence due. Their way is often hardest. I'm not familiar with Avar funerals. May I ask what proper rites entail? When the time comes, we are given sky burials. For most, the body is laid out and prayers given. When the birds come, they carry the soul to the Lady of the Skies. The body, unneeded, is gone. For most. Some souls, such as Calden's, are chosen to return. The augur reads the signs of birth. It is a rare honor. In order to return, an offering is made to Korth the Mountain Father and buried beneath the body. A piece of the soul thus remains, allowing the rest to return to this world and be reborn. ¿Un problema? Will someone not be given proper rites? Calden Enverson is one of the few whose soul may return. Bloodkin must make an offering to the Huntmaster, who prepares it. Or so it should be. Calden's son, Finn, has failed in this duty, but then there's you. Me? You're a guest of our hold. A gift from you cannot be refused. Even an offering for Calden. I cannot dictate the nature of a gift, but if my suggestion appeals to you, speak to the Huntmaster. I should be off. Lady keep you. Habla con el maestro de casa. O con el hijo de Calda. Ok. Más misiones. Me parece que la otra misión está por acá. Bueno, no se lo bien.
está más arriba, vamos a ver. Según esto está por acá. Este es el maestro de casa, ¿eh? Inquisitor, you need a hunter, or you're just wandering? Doubt you lowlanders see many holds, but I'll tell you, there are none finer. I assume you go hunting yourself. Of course I do. Who says otherwise? No one. I lead our hunts, Inquisitor. My leg aches. One eye can't see in the dark, and I bring more meat than anyone in the hold. Gum's piss, do I hunt? I apologize. I was just curious. Suppose you can't help lowlanders' manners. I spoke to the woman preparing bodies for funeral. She said I might make an offering. For Calden. How would... as a gift? Sly woman. In that case, I'll accept an offering from the hand that gives it. Tradition says the offering's made to Koth. Only creatures who touch the gods' realm will do. I'll mark where some were last spotted. It'd be an unmatched gift, Lowlander. I still pity Calden's son, though, losing his father's name. What do you mean? Finn failed to complete the rites. That'll see him disowned when the burial's complete. Wait, so he does this or he's the wrong kind of elf? What? Never mind. You help. He's fatherless whether you do this or not, Inquisitor. Seeing it done will give him some peace, I imagine. Farewell. Farewell. Criaturas tocadas por el velo, me falta una. Instructor Aren, a ver. So, come to test yourself. How so? Our warriors want your measure, Inquisitor. Bring us an offering, and we'll let you fight Hakon's trials. Stonebear Hold would know if the spirits favor you. So would I. Do you run this arena? I do. Called Arkenfelsen. I prepare warriors for the gods. Truly, I drill it into young heads that no one's born knowing how the axe swings or the arrow flies. What do you mean, prepare your warriors for the gods? As we train, the gods see us become worthy. Worthy of what? A second strength when you most need it. A glimpse that spots a blade at your heart. Warriors must show their will for these gifts, and the will for practice. Impossible. These people would all be abominations if this were true. Our augur's no fool. We keep the bad spirits at bay, or spot them in those who draw them. What is this trial, exactly? A battle against our best. Wit and muscle, and steel against steel. Not to death, just surrender. In case you're afraid. That's a relief. Wouldn't want to widow the entire village. Oh, I like this. Bring the stomach to match those fine words. Why do you pray to Hakon when his fanatics cause you so much trouble? Hakon Winter's Breath could be testing us through those fanatics. He can be a cruel god, Lowlander. He'll favor the victor and no other. Strength to strength. If the jaws of Hakon tried to raid us, we'll feed their scraps to the bears. A ver. Can we begin this trial of Hakon? We need an offering from you first. To honor Hakon and the dead. Muy bien. Farewell. Safe journeys. Sí tenemos. Tenemos todo, muchachos. A ver. Tenemos el exilio. Vamos a preguntar por esa muchacha también. Me falta una criatura tocada por el velo, que también creo que nos quiera buscarlo por ahí, por allá. Pero ahí sí vamos a cambiarlo de acera porque necesito alguien que me dé más protección. Más que todo. A ver, aquí creo que tenemos la misión de decir que la osa ya está libre. A ver.
goat-kissing, blood-drinking, Hakanite chicken craps. Thank you, Inquisitor. Storvacker has returned. My hunters saw what you and she did to the Hakonites who held her. In trapping Storvacker, the jaws of Hakon broke their peace oath with Stonebear Hold. Our blades are yours. Pues gracias. We welcome the help. More than you know, Inquisitor. My hunters brought items back from where they held Storvacker. I know what they intended. It is not something you will like. Something few Avar would tell Lowlanders. But you must hear it. The jaws of Hakon sought to bind their god in mortal form and bring war to the Lowlands. Eso pinta mal. They wanted to send a god to destroy us. Could they wait until I'm done with the current god who wants to destroy us? You are right to worry. This battle is not yet won. Though you have given them pause, they will try again. Ages ago, the old jaws of Hakon did the same. They brought their god to life to destroy the Lowlands. Their foolishness lost Hakon to all Avar. Now they would free him and begin again. A ver, vamos a investigar un poquillo. ¿Cómo perdieron? What did you mean when you said that their foolishness lost Hakon to all Avar? When they bound Hakon to mortal form, he became blood of this world. He could hear no prayers, nor speak to the augurs. All he could do was kill. Then he vanished instead of dying, as though rendered mute, lost for ages. If they sought to free him from mortal form, I could understand. Making him attack the Lowlands is a fool's work. The Avar wouldn't like the idea of war with the Lowlands. Is that what your skalds say? It does us no harm to be feared. If our land is threatened, we will happily fight. And a raid here and there keeps both sides sharp. But we have no need of your Lowlands. Not when our goats are fat and our fish are plenty. And not when the sky is torn with demons. Only a fool fights in a burning boat. What would happen if the Jaws of Hakon succeeded in their plan? Hakon would come to the Lowlands in the form of a great beast. The Hakonites would join him, their numbers swelled by foolish young warriors dreaming of honor names. Even if war were needed, it should not be like that. With gods wreaking havoc in blood-soaked fields, the gods should stay where they belong. Okay. Based on what we know, what must we do to stop the Jaws of Hakon? Their hold is an old lowland fortress. It is shielded by a great wall of ice. Magic even the Hakonites do not know. Unravel its magic, and we will scatter their bones so the lady never finds them. We still need a way to melt the wall of ice around the Hakonites' fortress. Do you have any ideas? No. It is lowlander magic and nothing to do with us. Our spirit talkers are useless as battle goats. The Hakonites must have found the magic in the old fortress. Speak to your people. Perhaps they will know more. Muy bien. I will speak with you later. Walk with the lady's blessing. Esto es verdad que... stranger. Ahora tenemos la ayuda de estos buenos muchachos. Our guests are welcome. So look, Vamos a ver acá. their weapons stay sheathed. A ver, ¿qué hay aquí? Stranger. El augur, vamos a ver. So, she arrives. Don't throng. Behold, worthy ones, the woman who blazes like fire and mends the air. That's a lot of not good. What is this? I am the ogre of Stonebear Hold. I greet you, as do our gods and the gods of our ancestors. There, it is done. Now come, be welcome, and hear news of the north. I found skulls with spells on them left out by the Hakonites. What are they trying to do? Skulls. So, bones.
magic cloaked in blood. Stone hidden lie the tales of this hold. Here's the means to find them. Return when you've seen all the god runes, and I'll tell you why the Jaws of Hakon did this. I'd like to ask something. Then ask. Alright. ¿Eres un mago? I assume augur is another word for mage. I am a mage, yet not all mages are augurs. I give counsel to other mages and the Thane. In turn, an augur takes counsel from the gods and shares it with the hold. I make their will known to us, and ours to them. So you're an ambassador to the local spirits? They protect the hold. They help drive off spirits who've gone bad with rage or gloom. The gods live with us. Ignore their offerings, offer them nothing, and it weakens us all. I've heard enough to realize that when you say gods, you mean spirits. Why do you pray to them? We offer to them. We don't pray like the lowlanders to a creator they think will weather all the ages. Do you actually think they're divine beings? Something more than magic? The spirits watched us even before we came from the north. They shaped themselves into our gods, and we grew to love them. Their secret gift is this, Inquisitor. They reflect us as water does the sky. They show us what we wish to be. That image gives us strength. For that, we thank the gods. I should be off. Farewell. Utiliza el fuego velo para descubrirla. Ah, amigo tú. Be welcome. Para hacer el fuego. Ya. A ver, profesor vídeos. Did you just introduce me to spirits? The gods of the hold clamored to see you. I obeyed. For I'm their voice and their augur. And if I didn't show you off, they'd hound me for months. What did you mean when you said I blaze like a fire? How do you think you appear to the gods of the Fade? To those beyond the veil, your hand burns like the watchman's bonfire. Are you saying every spirit in the Fade knows where I am? Only those nearby, but thoughts spread quickly among the gods. They tell me strange things. That you muddied time's waters where the cliffs are red, and returned again. I met a mage in the woods who said she used to be an augur's apprentice. Sigrid Goldsdotten. She left the hold when I told her she must release her teacher. Aren't you her teacher? She might have heeded me if I were. Or perhaps not. It's time the spirit in her was free. She's an abomination. Every mage in the hold is made one with the gods until they're strong enough. I thought Sigrid strong enough. Exile was her own notion. Why did Sigrid go into exile? Sigrid built an altar by the shore for her rite of thanksgiving. A ritual to part her from her teacher. Sigrid claims her offering was spurned by the gods. The spirit remains with her, and she's taken to exile. Muy bien. I should be off. Farewell. No, mira lo que tengo de fueguito. Pero si hay algo por aquí. Are welcome, so long as their weapons stay sheathed. Pero cada vez que quiero encontrar cosas aquí no se encuentra nada. Stop pointing that at me. What are you talking about? My weapon's nowhere near. Your face. That sobby pity face. Why are you aiming it at me? I know what occurred in the Fade troubled you. If you ever wish to talk... It's nothing. Just scary, rubbish demons that are done. We got out. Mostly. There, talked. Now everything is good. Right? Of course. Be welcome. I should be off. Farewell. A ver, ¿qué es esto de aquí?
Huesos. ¿Estos huesos? ¿O qué huesos? Our guests are welcome, so long as their weapons stay sheathed. Ah, esto solo es para prender el fuego. Entiendo. A ver, vamos a ver. Tenemos que hacer varias cosillas aquí. What did I tell you? Lowlanders from Aquí hay otra, ¿no? north. Why do they dress like that? Wind seems colder than it should. ¿Qué demonios está arriba? ¿Cómo diablos subo ahí? Pero debe haber alguna forma, ¿verdad? Tiene que haber alguna forma de subir ahí. Fine work. A ver, este es el que ya... No, este es el que ya tuve, pues. Acá tengo que venir. Claro, ahí... dale. Our guests Lo siento. are welcome, so long as their weapons stay sheathed. Ahora, arriba y estuve. Wind seems colder than it should. Aquí hay otro. Ah, no, este es fin. Lo que queda por ver. Aquí hay otro. En el exilio, ok. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver. Vamos a... No sé si eso está abajo o está arriba. Yo creo que va a estar acá abajo. A ver, vamos a ver. Creo que está acá. Aquí. Ah, amigo, aquí está una. Y aquí está otra. Y tiene el pinche fuego del velo. O sea, tengo que regresar hasta allá. Prender el fuego del velo. Ya, me entendí. Pues ya los vi. El problema es que no sabía qué tenía que hacer. Colder than it should. New section is good. Fine work. A ver. Pues aquí prendo este fueguillo. Obviamente aquí no hay nada, ¿verdad? No. Pues quítense de aquí, muchachos. Vamos para acá. Mira, todo aquí es la parte de arriba de esto. Wind seems colder than it should. What did I tell you? Lowlanders from the north. Why do they dress like that?
Una caída. El duelo. Listo, el regreso. Ahora sí vamos a ver a Ragur. Vamos por acá. Our guests are welcome, so long as their weapons stay sheathed. Be welcome. I found all the Veilfire runes around the village. What did you take as the purpose of the tale? Renovación. It was about your gods returning, but in different forms. One of our oldest stories. Taught to us as children by the Skalds. Mountains crack, forests burn. The gods change and die. Hakon's followers want him alive as he was. They will not let him die and return as he should. The blood magic was to hide the jaws of Hakon's deed from other gods. They have powerful magic. Why are the jaws of Hakon afraid of other spirits? The jaws of Hakon turned their backs on all other gods that ever helped their hold. It is not fear that drives them. They hide their deeds from shame. Okay. I should be off. Farewell. Muy bien, tenemos solo que probar una más. Y... ¿qué es esto aquí? Una más jefe para cuerpos. Lo que esta es la misión. Y... Sigrid, muy bien. Ahora vamos acá un segundo para cambiar mi equipo. Vamos a quitarnos esto. Y aquí hay algo. Con Harding también. Did you see Scout Grandin on your way back? He should be on watch, but he's gone. Grandin was a good friend of Jace Turbat, one of the researchers. He was killed by Hackonites. I'm starting to worry that Grandin's gone and done something stupid. He was supposed to send word back when he reached his station, but nothing. Keep an eye out for him, please. For me. I helped our soldiers defend against a Hackonite raid. That's a relief. We've lost enough men to them. Oui. I should go. See you soon, Inquisitor. Tenemos que buscar a ese Harding. A ese Harding, digo, ese... Bueno, no sé cómo se llama. A ver, ahora sí vamos a cambiar. Vamos aquí a cambiar a cera por solas. Muy bien. A ver, solo de subir de nivel. Sí. Aquí le voy a poner voluntad. Muy bien. Y también soy de nivel. ¿Qué me dices? Interesante. Voy a ponerme aquí. Constitución, muchacho. Full constitución. Primero vamos a averiguar esto de aquí. A ver, no sé si esto está arriba o está abajo. Bueno, ahí arriba ya no puedo subir siguiendo. Tenemos aquí verita. Mira tú. Es un acechador del velo.
Aquí no tengo que acercarme para nada. Uf, le dieron duro ahí a Solas. Este ya es el preciso ya. Pinche se aleja cada vez más. Y más y más. Be enough for the offering. The Huntmaster said he'd accept a gift from the hand that gave it. Let Finn do it. Kind though that may be, it bends the laws of their tradition. It's something to consider. Aquí hay una vaina de estas. Pero me resulta raro que estén por aquí. En realidad. Aquí hay algo. Cinturón se quede maestro. Tal vez hay algo por aquí. Que no lo veo. No hay nada. Aquí full verita, pero no hay nada más. No entiendo, para algo debe ser esto aquí. Por algo debe estar. Pregunta es, ¿en dónde está? Lo que sea que tengo que encontrar. Ver ahí no. También entré, pero no. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Absolutamente nada. No. No entiendo. No me aparece nada. Simplemente estoy porque sí. Bueno. Vámonos. A ver, vamos primero acá. Obviamente por aquí no va a ser. Nos quedamos una vuelta por acá. Muy bien.
O tal vez algo por acá. No, aquí no. Voy a guardar por si acaso me caigo. No. Pensé que iba a ser algo por aquí, pero... tal vez ahí. Pero es que... está de locos, está haciendo cualquier kilómetro así. Ah, no. Hice bastante daño. Tal vez haya como de alguna forma. Pero no lo estoy viendo. Tal vez aquí hay algo, pero no. No, vámonos de aquí. Sigamos con nuestro camino. Entonces me dice que por acá. Creo que este es del explorador que se perdió. Exactamente. There must be something here. Sí, aquí está el rastro de Orders de for Grandin. Brandon. And dead Hackonites. Impressive that he fought them off alone. Aquí sigue otro de sangre. Obviamente. Ahorita muerto. These were Hackonites. And that's an Inquisition dagger. Harding said that scout might try something stupid. A ver qué está pasando aquí. Esto me suena a Magic. Por acá. Uf. More dead Hackon warriors. Could one man accomplish this? Creo que la cuestión y la respuesta va a estar por acá. Creo que está arriba. Aquí no hay nada. Exactamente. Ahí fue. Aquí sigue el rastro de estos. Sigue el rastro de la carnicería. Ok.
Aquí llegamos a... Aquí sí llegamos a una cueva. ¿Qué le pasa a este güey? The Inquisition soldier. Grandin. Careful. Something is amiss here. Inquisitor, I've abandoned my post, haven't I? I had cause, just missing the permission part. Harding told us about your friend Jace. He was studying at the university. Those Hakon bastards. Jace wasn't a soldier, he wasn't even armed. After this, he was going to show me Val Royeaux. I've never been. I thought we might... I can't let this happen. You've been fighting your way through the jaws of Hakon alone? I wasn't a soldier either, not before this. I lived in the Circle. Never had the skill for combat spells, so I picked up a sword. I wanted to fight for the Inquisition. The jaws of Hakon almost ended that, too. I was bleeding out when it saw me. It knows what I know. They will not kill more people. Not like Jace. I will protect them, Inquisitor. And then, will you stop, or will the rage take you? This is bad. You're not walking out of here, demon. If you stop me, then I cannot stop them. I won't allow it. Está, pero... Demonios, no quise la... Realmente no la hago yo ni cosquillas. Ni solos tampoco. Muy bien. Demonios. No logro nada. Un segundo, muchachos. ¿Qué pasó? ¿Unas qué? Ya llevo. Ya llevo. Madre. Pues, un segundo, muchachos. Después continuamos.
¿Aló? 4 de noviembre de 2021 es. Expedición. Sí. ¿Por qué no llevas tus cosas donde están? Porque no pensé que iba a necesitar. Ya. Chao. Amiguito, gracias. Chao. Bueno, sigamos. Vamos. Este muchacho estaba bastante fuerte. Bueno, es que no lo voy a hacer nada, casi nada de daño. Porque este güey es de... Este güey es de fuego. Mis ataques son de fuego. Muy bien. Fuego maestro. Ya, hemos acabado con el muchacho. Vamos para acá. Better than leaving him as an abomination. Harding will inform the family of the death, if not the details. Have you seen the plans for the new camps? Tree houses. It all sounds awful and precarious. Don't you like the idea of tree houses? It's a good idea, in theory. Up where the wild animals can't get us. But having solid ground so far, far below me with nothing but air in between us is just... Who would have thought? Scout Harding afraid of heights? Me? No. No. I'm not afraid. Who's afraid? No one's afraid. I love being up high. Lovely views, fresh air, birds flying at my head. Yeah. I'm a little uncomfortable with heights. Don't tell anyone. I've news about Scout Grandin. Maker. Don't tell me. He's dead, isn't he? Yes, he is dead. Another one gone. Just like that. Never get used to it, do you? Maker. I'll miss him. The boy was great company. Terrible jokes, but that was a part of his charm. You know? Muy bien. I should go. Goodbye then. Ahora tengo que equiparme unas pociones. A ver, tengo que hacer una cosilla aquí también. Vamos a hacer una ofrenda para la arena. Vamos a fabricar esto de una vez. Este ya está. ¿Y dónde están las pociones extra? Vamos a ver, nada de confusión. Vamos a poner acá Sandra unas cuantas de estas. Barrito de estas. Eso. Y solas. Ya. Vamos. A ver, vámonos para el exilio. No, esta misión también toca. Vamos por acá. Un segundo, muchachos, me están llamando otra vez.
ahora qué pasó? No puedes capturar eso, me tienes que... con una aplicación que dice escanear QR y te manda directo, o sea, pones ahí, es como si fuese una cámara y le pones ahí en el celular así para que en donde está el QR le pones como que le centras, digamos ya. Ahí es un cuadradito que sale ahí en la cámara y le centras y... Sí, sí, así mismo, pero tienes que descargar, si el teléfono que tú tienes no tienes, o tienes que descargarte una aplicación, un escaneador de QR. Tienes que descargarte, es que ese teléfono ya es viejo, pues. Tienes que descargarte un escáner de QR, ahí en Google Play. Entra a Google Play y pones ahí escáner QR. Y ahí ves una aplicación que tenga bastantes buenas reseñas. O sea, que sea buena, o sea, que tenga full descargas así. Entras y ahí aparece. Ya. Ya. Chao. Muy bien, tengo que resolver algunas cosas por ahí y por allá. Además de jugar. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Vamos a continuar. Suele pasar. Suele pasar igual como me pasa aquí cuando se me cuelga el juego y no puedo seguir jugando. Suele pasar que a veces también me llaman. A ver, aquí hay algo. ¿Qué pasó? ¿Qué aquí? ¿Qué? ¿Qué por todos lados? No entiendo. ¿Qué hay aquí? Parece que esto es abajo, vamos a ver. Sale aquí, pero creo que todo lo que tengo que buscar está acá abajo. Estos pinches cerdos hacen un sonido rarísimo. Parece que son enemigos fuertes. Y no hacen nada. A ver. Aquí. ¿Qué creo que va a ser? This is the place the augur said that mage Sigrid tried and failed to release her spirit. It looks like the tools for her ritual are still here. The grass is trampled down here. A fight? I do not think so. There are tracks. It was likely a heart. Probably not important then. A vial of lyrium. Then why is the vial still full? A skinned bird and a bundle of incense. Offerings for this mage's ritual. Why are they still here? Good question. Muy bien. Entonces tenemos que hablar aquí con esta vaga que está por acá. En el exilio, vamos a ver. A ver, a ti. Tenemos que seguir subiendo, pero... A ver, todos. Por aquí no. Por acá. Ah, no, aquí solo es para fabricar cosas. Aquí no puedo seguir. Vamos a hacer una cosa. Ahora quiero bajar todo. Vamos por acá.
que si mal no recuerdo mucho está ahí arriba. Aquí hay una cavita donde ya estuvimos antes. Aquí hay unos soldaditos. Need anything? ¿Qué tienes para mí? Las sales de media de aprendiz. Ok, no es necesario, pero bueno. Vamos a guardar aquí por si acaso. You returned. The Augur told me why you're here. That Chatterjay! What business is it of his to tell that to a lowlander? About the ritual you were performing, Sigrid. I had to burn a proper offering, then let my guiding spirit free. I made the offering, the gods did not accept. I found a bird and incense by the altar. They weren't burnt at all. I brought more than I needed. When I fled, I left everything. You would have needed to take the lyrium at the start of the ritual, not the end. Aye. And so? The vial I found was full. Do you accuse me, stranger? I'd just like to help another mage, if you need it. Will you understand? I hear lowlander mages see the gods differently. I made no offering. I prepared. I began the spell to release the spirit here with me. And? I could not do it. I have no close companions in the hold, no kin. I cannot lose my only friend. You're friends with this spirit. It has taught me with patience and kindness since I was a child. Frightened of the fire I could suddenly call down. A great comfort. But you are no longer a child. Some mages need the help of a god all their lives. Very well. Perhaps, however, ask yourself if it is help you need, or companionship. I do not want to lose the one who loves me. So how does your teacher feel about this? Does he want to stay? He would, if I asked. The gods that teach the spirit touched are kind. I think the Augur knew. All this time he knew I never cast the ritual. It is not right to stay in pity. I will confess to him. The Inquisition could use a mage with a unique perspective. You and your spirit certainly qualify. You want me to pledge my staff to your Inquisition? Even bound to a spirit? Your people consider it a gift. I'm sure you can handle yourself. The abomination thing didn't work out so well for Kirkwall. Inquisitor? She is an abomination. It must be punishment from the gods to serve a lowlander for my oath breaking. It fits my shame. I'll find your camps and join you. Muy bien. Bueno, no sé si lo hicimos de la manera más correcta, pero no pasa nada. Si se convierte lo matamos igual que Grady. Si se convierte lo desatamos y ya está. Our guests are welcome, so long as their weapons stay sheathed. Era el maestro de casa. Creo que este ya tenía. Ah, sí, darle la ofrenda, muy bien. What did I tell you? Lowlanders from the north. Why do they dress like that? Darle la ofrenda al maestro de casa. Inquisitor? I have the offering for Calden Enverson. I'll see it properly prepared and sent to Gida. She'll be making the final preparations soon, I imagine. Muy bien. Farewell. Farewell. A ver.
understand our huntmaster prepares Calden Enverson's offering as we speak. This gift is beyond worth. You have my thanks, Inquisitor. I must complete the preparations. Muy bien. I should be off. Lady keep you. En nombre del padre, muy bien. Misión completada. Y nos falta la última. La última misioncilla que tenemos por aquí. The new thatching is good. Fine work. A ver. Well met. The Inquisition has brought an offering to enter your trials. Yes! Oh, this'll be a fight to remember. I mean, enter the arena grounds. Hakon's trials await. I'm ready to begin Hakon's trials. Excellent. Step into the grounds, and we'll begin. Bien. Farewell. Safe journeys. Y por lo dentro. Ah, por aquí. Ahora vamos a volver por si acaso. Sobrevivió la prueba. Ahí venimos. A ver, solas. Ponte esto. Tú, ponte esto. Y tú, ponte esto. Entonces yo me pongo esto. Ok, va bien animado. Chao. Hay más.
Me tocó a mí. Me tocó ahí. Deseados. Picked the absolute worst of my books to read. Why not Harden Hightown? I have enough mysteries and investigations of my own. What, you don't want to solve more in your spare time? Then you killed my favorite character in Chapter 3, so I threw... Ha, what a fight, that maneuver. Well, you saw well fought, Inquisitor. Farewell. Safe journeys. Muy bien, creo que tengo todo aquí ya. A ver. Vamos a ver misiones. Cuenca de la espalda helada. Ah, pues listo. Invitados de la marca. Muy bien. Pues ya tenemos aquí todo. Lo único que nos faltaría es llegar a ese otro lado que está del barquillo. Fin. The offering will be prepared for burial. My father... No, I'm only Finn. Still, I rest easy knowing Colden's soul will journey well. Thank you, Inquisitor. How were you injured? A storm blew up a few months back. It's the worst we've seen in a while. I was helping to secure the fishing boat. Einar nearly fell in. I caught him, but the current caught me. My leg got crushed against the rocks. It hasn't set properly. I'll let you rest. Lady keep you. En nombre del Padre. Muy bien.
Ahora a ver qué nos dice ahora. Have you found a way through that wall of ice around the Hackenites' old fortress? Ah, está bien. I will speak with you later. Walk with the lady's blessing. Muy bien. Vámonos aquí al... este barquillo. Vamos a ver aquí. Por si acaso. You know I caught him down there after. His face went as red as a sunburnt nug. Nugs don't sunburn, you fool. If they did, Arvid would have looked just like one. I don't doubt that. I'm standing right here. ¿Cómo les va, muchachos? Aquí no hay nada. Aquí. Tampoco. Vámonos. Vamos a coger este botecito. He descubierto el reposo de la dama. Busca información sobre América. Demonios. Malla de maestro. A buena hora que me dan. I can't. No, without. Interesting. What drew so many spirits to this place, I wonder? Secundarias. Ahí tenemos un espíritu. American. Why? No. A ver, esa vaina está arriba. ¿Cómo yo los recojo eso? Debe haber una forma, ¿verdad? Siempre hay alguna forma. Estos me suenan a muchachos de aquí. A ver. Supongo que va por aquí. Justamente aquí. Muy bien. Tengo todos los lugares descubiertos de la cuenca de la espalda helada. Historia de Ringar o Hiringar, troll de hielo, gigante de hielo. Bueno, aquí hay nombres medio raros, así que si los pronuncio más o menos, me doy por servido. This rift is ancient. It may have formed from the battle that took place here, not the breach. Talana slept. I slept. To find him in dreaming. But the blood. She's gone. Talana wanted to reach American again, one more time, but she couldn't. I couldn't. I died. I tried to stay, but only pieces came through. You opened the sky for the rest of me. Solus, this seems like something you might be able to help with. Pain drew the wraiths. But this spirit touched the mind of someone who cared for Inquisitor American. American? Yes. Inquisitor. Beloved. She came with American to hunt the dragon. The dragon? Huge. Power like none had seen. It came from the mountains with the Avar. Towns fell, all dead. One last favor for Emperor Draken. Slay
Slay the Avor dragon. Save Orlais. This wasn't just a hunt. Inquisitor Ameridan was here on orders from Emperor Draken. Yes. A secret. Drawn by the dragon. Talana. I didn't want to, but where Ameridan goes, I go. They fought at the shore. Spirits and magic. Cold. So cold. How I found her. How she found us. They rested here, then up the river. Metal spires. A way to stop the dragon. Then Talana returned here, alone, to wait for him. Forever waiting. Dreaming, then dead. We'll find Ameridan. You don't have to wait here anymore. You have done all she asked of you. Be free. Thank you. It was hard. She went a long time ago. I stayed because she asked. Her things are there. She wanted them found. Muy bien. Órdenes. Cornelius Draco. Hey, you alright? Una choza que se mantiene en pie. Nueva técnica, escudo de la grieta. Oh, eso está interesante. No me acordaba de esto, del escudo de la grieta. A ver. Dice, convierte el propio en un escudo mágico que desvía proyectiles enemigos. Muy buenas. En realidad ya la tengo. Vamos aquí a ponerle en el 7. Y la siguiente vamos a ponerle esta de aquí. Lo malo es que dura poco. Como pueden ver, aquí tenemos más enemigos. Y de ley tenemos que regresar al barco. Caso contrario no podemos salir de aquí. Kill the Inquisitor! Death to her hold for Hakon's glory! Pinche huerco. Me voy a dar una varita. Un poquito de cositas por aquí.
No muy importantes en realidad. Bueno, creo que aquí ya lo tenemos todo. Simplemente tenemos que regresar. ¿Por dónde venimos? Vámonos. Entonces aquí tienes que conversar con este buen muchacho. A ver, ¿dónde? Varric, Por acá. how could you let the Knight Captain be framed for murder? Well, I spent 3 entire chapters setting it up. But she didn't deserve it. You'd already put her through more than enough. Look, Seeker, if... May I help you, Inquisitor? Investigar. A spirit on the island held the memories and possessions of Ameridan's lover, a woman named Talana. It told us that Ameridan was here on orders from Emperor Draken himself, and where he went next. Andraste's dimples. I may have received tenure from that sentence alone. Ameridan had a lover. Talana, you said. The Inquisitor's late maid. There was such debate over whether she existed. And there were orders? This was a request from Draken? This changes everything. When I helped the Avar at Stonebear Hold, we learned that the Jaws of Hakon once bound their god's soul to a beast. According to the spirits, the dragon Ameridan faced was powerful and accompanied by hostile Avar. You believe they could be one and the same? That would mean... Of course! Of course! Brilliant! 800 years ago, the Second Blight threatened a weak Orlais. A perfect time for the Avar to attack. This Avar god dragon could have endangered the Olesian Empire had Ameridan not stopped it. That explains why he would accept such a dangerous mission. And likely how he died. History forgot about an attack by a giant magic dragon. If you want something done right, the spirits said to follow the river to the north, and something about spires or spikes. Up the river, the scouts have had trouble with Hackonites up there. I'll continue my research, but for now, your guess is as good as mine. What do you need me to do next, Professor? That spirit on the island said something about Ameridan going upriver to, someplace with spires? While you search upriver, I'll continue studying these buckles. That, sounded better in my head. I'll speak with you later. Lo que aún perdura. Ok, vamos a ver si es que podemos. Creo que ya... A ver. Creo que esto ya... He desbloqueado casi todo en realidad. Entonces aquí vamos a ver Río Barzote. Va a ser acá. Y creo que va a ser esto. Vamos a ver. Sí, aquí es. Vamos a esperar. This is brilliant. This must be what the spirit meant. Excellent find. From what I can see, this is an ancillary station. Likely a scouting post for the larger structure to the east. What can it tell us about where Inquisitor Ameridan went? A ver, investigamos la zona. I got Professor Kenrick here safely. The rest is up to you. Lady Harding was quite nimble in the wilderness. I'll be watching to make sure the Hackonites don't come back. Ah, amigo, ya me acuerdo de esto. Tenemos que tratar de abrir estas puertas. This is Tevinter.
from well before the Si ve last cómo están aquí Inquisitor's time. estas prendidas. I understand Y they la del use medio está such apagada. tiles as locks. Entonces si combinamos esto se abre este de aquí. Not likely related to a Meriden. Y si combinamos todas las apagadas del... Sí, ya me acuerdo de esto. A ver. Aquí están todas prendidas, excepto esto. No. Que hay que tratar de ver cómo sería la combinación. A ver, esto va... No, a ver. Si ponemos aquí, se apaga esto. No, otra vez. Ahí me da todas, excepto la de acá. Buenos. Brilliant! Look at that! Ahora. A ver. Vamos a hacer esto. Misericordia de Hakon. Ahora vamos a tratar de abrir la otra. Sería... ahí. No. Espera. Ahí. No. Tal vez ahí. No. Demonios, pero este. Muy bien. No. A ver, prendemos esto, apaguemos esto, apaguemos esta y apaguemos esta. Vamos a apagar esta, vamos a prender esta, vamos a apagar aquí, no, ahí. Chanfle. No. A ver. A ver. Si prendemos esta. Oh, sí, creo que ya tengo. ¿No? No. A ver aquí. No. No. A ver. Prendemos esta. No. Se prendieron desde allá, no puede ser posible. Pensé que ya lo tenían.
Espera. Suspendemos esta. No. Vamos a aquí. Ahí, eso. Suspendemos esta que pasa. Ahí fue. Look at that. Ahí fue. Más o menos ya le... aquí hay cositas. Vamos a ver todo. Talle de T-Winter. ¿Y en el otro había algo o no? No, que no hay nada. Aquí hay una barrera mágica. Aquí hay una vaina esta del velo. A ver. That didn't work. A ver. Supongo que primero hay que hacer algo. Antes de tirar esto. Es una barrera mágica así, sí, normal, ¿verdad? O sí. A ver. ¿Qué tenemos aquí? Oh, well done. Well done indeed. That's something you don't see every day. A pair of shrines. This one is clearly Andrastian, albeit from a very early period, likely pre-divine. But this is Elven, one of their gods. What was it? Every mother finds Druffalo among sleeping juniper groves. G something, the one with the deer. That would be Gillenan, mother of the Hala. Yes! Brilliant, thank you. Oh, that would have bothered me all day. 2 shrines for 2 lovers. Inquisitor Ameridan and Talana. Maybe Talana was an elf. Oh, yes, that's good. The Chantry expunged references to elves before the Exalted March on the Dales. They erased the Canticle of Shartan. They must have done the same to Talana. The Chantry should not rewrite history to cover up inconvenient truths. Agreed. The chant of light should spread the truth, not suppress it. Regardless, the important thing is what this tells us. It's not a burial site. That much is obvious. Look at those flowers. They're not native to the area. What if they were left at the shrine as an offering? Yes. A night of prayer before battle against the dragon. But then where? Where? We're missing something. What are we missing? Oh, where did you go? Muy bien. Bueno, aquí vimos que se incendiaron cositas. Aquí, por ejemplo. Ahí está uno de estos.
Professor, look at this. Sharton 10-7 and Transfigurations 10-1. Sharton is dissonant. And before them, empty, outstretched, lay the land which led to the gates of Bienvenidos. And Transfigurations is, the light shall lead her safely through the paths of this world. Why these verses? Why would Inquisitor Ameridan take the time to carve this before going into battle? Y bueno, aquí parece que solo hay esto. ¿Ven? The gates of Minrathous. Isn't there a Tevinter fortress in the area? Yes. Oh, of course! The ritual site! To seal the dragon away, Ameridan's elven mage must have used a spell at a site of great power. My scouts have checked the fortress. It's sealed behind a wall of ice. It has to be magic. Let's look around. Ameridan found a way through that ice, so that way should be nearby. Muy bien. Entonces ahora sí creo que esta cosilla va a funcionar, ¿verdad? This fortress, they left the wall of ice to lock the door behind them? And every lock has a key. Like these trail markers. Ameridan must have known how to use them. If they can melt through the ice, that must be where Ameridan sealed away the dragon. I'll follow the markers and see what we can find. Y bueno, muchachos, interesante está la cuestión, pero aquí lo vamos a dejar, muchachos. Espero que les haya gustado. Estamos atrás los pasos de Ameridan, el primer inquisidor de Dragon Age, de este mundo. Y bueno, aquí en la siguiente video yo creo que vamos a enfrentarnos o encontramos a Ameridan, o sea lo que sea. Bueno, muchachos, espero que les haya gustado y nos veremos en la siguiente vez. Nos vemos.